الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به بأقدار القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتشرت آثار الشرف في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تقرم بالمنان وما عظم هذا الفضل الذي بزج من حضرة الإحسان سورة كاملة تظهر في هيكل محمود فتعثر بوجودها أجناب الوجود Gampang.
Ternyata memang jangan berarti jangan emang dokter nyaran kan boleh, cuman tong tiap hari teh minimal seminggu 3 kali boleh, satu siup satu ya lebih nu bagusnya kaya ya apa khusus anu jadi beneran bisa hijian gitu hijian nah itu bagus lumayan harganya nu hijian itu sabungkus makan seribu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ya ayyuhal kiram taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم واشكر كين عظم الشيطان الرجيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وقال تعالى أيضا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajala satu majlisin yad'u Allah ila habatul malaikati wa ghasyatul rahmati wa tatrafu man inda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan yusal mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahu alladhi wa sadaqa rasulul karim nahnu ala dzalika syahidun. Harsa hadis sholihin sekeluarga, mudah-mudahan kita doakan senantiasa Allah Ta'ala berikan keluarga ini berkah sehat walafiat. Allah Ta'ala berikan beliau beserta keluarga yang berkah dunia akhirat. Mudah-mudahan keluarga ini jadikan keluarga yang diridhai Allah, disolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala angkat derajat ini keluarga menjadi orang-orang mulia dunia akhirat. Mudah-mudahan haji sholihin apapun hajatnya putra putri sedayana, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan ibadah
bersyukur karena hari ini kita kumpul di tempat yang mulia. Kenapa tempat ini yang mulia? Karena hari ini kita berkumpul untuk taqarrubullah, berkumpul untuk berzikir menyebut Allah, berzikir untuk mengagungkan Allah, berzikir untuk mengingat baginda Nabi dan bersolawat kepada baginda Nabi. Maka sudah barang tentu tempat ini jadi tempat yang berkah, di mana bukan hanya kita tapi malaikat-malaikat Allah hari ini hadir di ini tempat. Hadirnya mereka para malaikat-malaikat memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mereka bersama-sama kita mengaminkan doa-doa kita, dan kemudian mereka nanti akan lapor sama Allah Ta'ala. Sudah barang tentu sabda baginda Nabi, orang-orang yang hadir di majelis-majelis yang mulia seperti ini, dosa-dosa orang sedana diampuni Allah Ta'ala. Kemudian orang sedana doa-doa di tempat ini diijabah Allah Ta'ala. Kata baginda Nabi, ad-du'a'u mustajabun fil majalisi dzikri wa inda iltul Qur'an. Doa diijabah oleh Allah Ta'ala. Ini sekali lagi saya tekan, doa diijabah Allah Ta'ala ketika orang sedayanya di majelis zikir, atau kemudian kita jadi orang-orang yang menghafalkan Quran, doa orang sedang dijabah. Yang lebih hebat dari itu, orang-orang yang kumpul seperti kita saat ini, wa dzakara fi man indah, dibanggakan Allah di depan malaikat-malaikatnya Allah ya Rabbal Alamin. Maka pada hari ini rahmat Allah turun di ini tempat, berkah Allah turun di ini tempat, dan orang sedayana yang hadir mendapatkan keberkahan, yang enggak hadir pun sama. Ini lingkungan 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, semuanya dalam perlindungan Allah Ta'ala. Alangkah bahagianya kalau seandainya ini hari terakhir saya para jamaah. Kenapa? Orang-orang yang di majelis zikir atau perjalanan saya dari pasar Jumat ke tempat ini, atau kemudian di tempat ini, atau kemudian ketika pulang, walaupun nggak berharap, tapi dicatat oleh Allah Ta'ala mati husnul khotimah. Inilah para jamaah, hebatnya orang-orang yang mau kumpul di majelis zikir. Di perjalanan dari rumah mereka ke tempat ini, istilahnya malaikat terus beristighfar, memohonkan ampun kepada dosa-dosa orang sedayana. Maka pantas dosanya rontok satu demi satu, habis, dan pun pulangnya sama. Dan tugas saya, tugas para jamaah, supaya orang sedayanya sambungan sama Allah, sambungan sama Rasul, jangan berhenti. Artinya orang sedayana berusaha sedikit mungkin menjadikan kita punya mulut, kita punya hati, kita punya gerakan itu tidak ada lain kecuali diridhoi Allah. Karena setiap perjalanan orang sedayana akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Dan orang sedayana makin kesini, tarikan dunia harus diperkecil. Artinya bukan berarti tidak boleh usaha, bukan. Kaitan kita sama dunia makin lama harus jauh. Karena apa kata baginda Nabi? Orang yang ngejar dunia pasti jauh dari Allah. Orang yang cinta dunia pasti jauh dari Allah. Tapi sebaliknya, orang yang cinta Allah pasti lama-lama dunia dia kemudian akan mundur teratur. Artinya apa? Mungkin dia ini mencari dunia terus, dan memang kewajiban kita karena kita punya keluarga harus dinafkahi. Tapi
Kurang sedayana tetap ketika kemudian mencari dunia tidak berkurang. Saya para jamaah haji, hak-hak dari orang-orang sekitar harus kita tunaikan. Kata baginda Nabi SAW, orang fasik yang berehan lebih disukai Allah daripada ahli ibadah korek. Karena itu para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, artinya di majelis ini saya ngajak para jamaah, tinggalkanlah kesenangan dunia yang gak ada pahalanya. Contoh puntennya, senangan kita misalkan punten kita penyuka burung, kan kadang-kadang menyukai dunia gitu mah, apalagi kalau kita melihat komunitasnya, kayaknya ringan mengeluarkan 50 juta untuk satu burung. Ringan kadang-kadang kita melihat konten kita, ya Allah, orang burung ditukar sama mobil. Padahal itu mubazir. Nah orang sedaya, sama ada pertanyaan begini, apa nggak boleh? Boleh, tapi asal ente sedekahnya sama masjid, sama guru, sama majelis taklim sesuai. Ulah sampai karena hal-hal dunia begitu toh-tohan, ada pembangunan masjid, pembangunan majelis taklim, ya seayana. Nah eta jomplang. Kalau istilah orang seperti ini, orang-orang seperti punten ya seperti itu akan dilaknat oleh Allah terus. Nah artinya saya mengajak saya para jamaah untuk begitu. Kegiatan-kegiatan punten ya. Satu. Ini kan nggak ada pahalanya. Apa nggak boleh? Boleh. Sekedarnya begitu ada rutinan berangkat. Kan kadang-kadang orang kebablasan. Punten ya. Saya para jamaah senang. Misalkan bobotoh atau kemudian orang Semarang PSIS, kemudian ketika ada acara di live hari ini kebetulan berbarengan dengan ngaji, nah itu akan tersaring. Engkau mementingkan ngaji atau mementingkan itu akan tersaring. Bahasa saya, orang seperti saya yang sudah 50 ke atas nyewa milih nonton itu karena apa? Itu bisa ditonton sekarang ulang ada. Tapi kalau kemudian rutinan nggak bisa. Nah saya ngajak, mohon maaf para jamaah, dulu saya karena abah saya ini penyuka film India. Saya kalau ada film India diajak oleh abah saya. Sampai akhirnya saya maniak. CD yang film-film yang baru dibeli. Terus. Tapi lama-lama akhirnya ada suatu titik ketika kita di majelis zikir, ya Rob, saya setiap hari mengeluarkan ini 20.000 nggak kerasa, tapi kenapa sedekah berat? Nah, orang-orang yang ngaji, orang-orang yang di majelis taklim, majelis zikir, sholat, nanti akan dimasuki cahaya Allah. Cahaya Allah itu akan masuk ke dalam dirinya sehingga dia akan dibimbing oleh Allah. Makanya perlunya orang ngaji di majelis zikir, majelis taklim itu. Lama-lama hal-hal itu ditinggalkan sedikit demi sedikit. Bukan berarti ditinggalkan punten. Kalau kita puntennya suka mancing, boleh-boleh saja. Kan yang nggak boleh tadi hanca, kita punya hanca rutinan. Nah kadang-kadang karena kita punya kesenangan itu ditinggalkan, rutinan mah gampang. Nah gitu. Harusnya itu mah gampang, mancing gampang atau main gampang, rutinan. Nah orang-orang yang berkah ngaji, berkah di majelis zikir, berkah di majelis taklim akan mikir gitu. Karena apa? Setiap saat kurang sedih saya para jamaah, nanti sedetail apapun
Kan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seberat apapun kebaikan kita tetap dicatat oleh Allah Ta'ala, atau seberat apapun kejelekan kita dicatat oleh Allah Ta'ala. Artinya para jamaah kurang sedayana tadi harus senantiasa nyambung sama Allah, sama Rasul. Sekali lagi di majelis ini kita boleh nggak senangan dunia nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Cuma jangan sampai kesenangan itu sampai orang sedayana maniak. Nah, harusnya diganti maniak ngaji, maniak di majelis dzikir, maniak di majelis taklim. Oh, ini sekarang jadwal misalnya di Depok, oh jadwal di Purwakarta. Kerjaan. Karena apa? Buah-buah ini hari terakhir saya. Kata baginda Nabi, yamutul mar'u ala ma'asya'aleh. Jadi orang itu akan dimautkan, akan dimatikan bagaimana kebiasaan di dunia. Kalau kebiasaannya sama orang-orang yang kepala ruku, ya wajar kalau matinya di tempat-tempat yang kepala ruku. Kalau kemudian kebiasaannya dikir, kebiasaan, artinya orang sedayanya harus mengubah kebiasaan-kebiasaan dunia, kebiasaan-kebiasaan yang nggak ada pahalanya harus diganti dengan pahala. Makanya di mana-mana saya menyarankan kalau boleh mewajibkan gitu, kalau boleh mewajibkan supaya kita punya nyambung sama Allah, nyambung sama Rasulullah SAW. Maka salah satunya saya menyuruh para jamaah dimanapun berada setiap saya datang, jaga hubungan kita sama Rasulullah. Sholawat paling sedikit 1000. Cuma ya mungkin karena mungkin uang yang masuk ke diri kita, mulut, makanan, minuman yang masuk ke diri kita mungkin banyak haramnya, atau kemudian banyak faktor yang menyebabkan berat ibadah. Salah satu kita punya teman, maka teman ini juga punya efek yang paling signifikan. Ya itu tadi saya katakan, kita berteman sama orang ahli ngaji sama teman yang nggak suka ngaji beda. Contoh sekarang mau rutinan, nanti mau rutinan, habis isak mau rutinan. Kita sudah niat berangkat. Tahu-tahu ada teman yang nggak suka ngaji. Ini teman yang nggak suka ngaji. Apa kata teman yang sengaja? Mau kemana? Saya mau rutinan. Gampang. Udah. Saya mau ada perlu sama ente. Udah gampang ngaji. Coba kalau dibalik, temannya yang soleh. Ini temannya soleh. Mau kemana? Mau ngaji. Ayolah, orang ini ngiringan. Ya itu beda. Maka teman itu pengaruhnya besar. Orang nanti dalam ibadah itu temannya besar. Kalau kita teman, maka kata Imam Al-Ghazali, orang sedayana harus punya teman tuh kayak ada yang teman diumpamakan seperti makanan pokok. Apa itu teman makanan seperti makanan pokok? Kiai, habaib, orang-orang soleh itu makanan pokok. Orang sedayana kita jangan sampai jauh dari mereka. Karena apa? Mereka makanan pokok. Karena apa? Orang yang kumpul sama habaib, orang yang kumpul sama kiai, orang yang kumpul, insya Allah ke bawah itu teh, ke bawah. Ke bawahnya tidak hanya di dunia. Oh, ikut. Kenapa? Ya terserah, mau istilahnya kita nggak tahu tujuannya. Yang jelas ke bawah. Apalagi punten, mohon maaf, kiainya besar, habaibnya besar, ketemunya bupati, kiai, ketemunya pejabat. Di dunia diuntungkan. Nah di akhirat pun orang yang kumpul sama kiai, habaib itu juga sangat diuntungkan. Kenapa? Nanti para jamaah kita, seandainya saya, ini kelompok saya yang senantiasa ngaji sama saya, nanti di yaumul kiamah dipanggil oleh saya satu persatu. Sini fulan ini, ya Rasul itu si fulan dipanggil. Makanya
Kan kalau di Ratib ada Syekh Ali bin Abdul Baros, itu beliau murid yang takdim, pokoknya kemana gurunya sami'na wa atokna. Maka sampai hebatnya beliau Syekh Ali bin Abdul Baros sebagai murid Habib Umar bin Abdurrahman Atos, sampai Habib Umar nyarios begini, tawasul kepadaku tidak akan diterima oleh Allah kecuali menyertakan nama Syekh Ali bin Abdul Baros. Kenapa? Saking takdimnya ini sama guru sami'na wa atokna. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, berapa lama saya para jamaah hidup di dunia? Karena malaikat Israel kalau mau menjemput kita nggak pakai aba-aba. Kita saat ini ngeriung atau maghrib ngeriung, tahu-tahu Isa innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang ke rahmatullah. Si pulang, ya Allah bang tadi maghrib kumpul dengan saya. Tuh. Makanya termasuk saya, kalau boleh nyarios nggak siap ketemu Israel. Nggak siap kita ketemu malaikat Israel. Makanya jangan sampai hanjakal. Saya para jamaah ya berusaha istilahnya dekat sama Allah, dekat sama Rasul. Contohnya begini, kalau sholat biasanya nggak berjamaah, mulai mementingkan jamaah. Kalau biasanya sholat duha, kadang sholat duha, kadang enggak. Mulai sekarang saya harus sholat duha, kan saya kepengen kehidupannya lebih baik. Biasanya sholat duha 2 rakaat setiap hari. Mulai besok, ya Allah, saya punya hajatnya banyak, biar aku sholat duha 2 rakaat terus, 4 rakaat. Para jamaah, makanya kata baginda Nabi, orang yang cerdas, orang yang pintar itu bukan yang bergelar S1, S2, S3 atau S berapa, atau kemudian orang yang pintar, yang cerdas itu kata baginda Nabi bukan orang yang hartanya hektaran, mobilnya berapa, bukan. Tapi kata baginda Nabi, orang yang cerdas itu orang yang senantiasa ingat mati dan senantiasa mempersiapkan dirinya untuk mati. Nah, ini sedayana istiqomah dalam zikir, istiqomah dalam taklim itu dalam rangka persiapan untuk mati. Buah-buah terakhir saya tadi, seperti hadis baginda Nabi, orang akan dimatikan bagaimana kebiasaan. Kalau di Purwakarta, setiap Senin di Ajengan Cianting terus. Artinya apa? Setiap majelis itu nyambungkan kita sama Allah, sama Rasulullah. Sambungannya kemana? Misalkan haji ke Depok, terus saja. Atau kemudian saya ke setiap daerah terus. Jadi orang sedayana sibuk oleh hansa, tapi tanpa melupakan dunia, tanpa melupakan yang namanya mencari maisha. Maisha itu artinya mencari penghidupan. Orang sedayana pasti kepengen hidup mulia, nggak ada yang kepengen belangsa atau kepengen sengsara. Kepengen mulia di dunia, mulia di akhirat. Nah, salah satu cara untuk mulia di dunia, mulia di akhirat, nggak ada lagi kecuali orang sedayana menyambungkan kepada Allah, kepada Rasul. Itu tempat itu adalah majelis taklim, majelis zikir. Orang harus punya sambungan sama majelis. Kenapa? Minimal kita seandainya nggak takut sama Allah, malu sama guru. Ya Allah, perilaku saya jelek begini, nanti kalau guru saya gimana? Tuh. Ya itu iman saya segitu. Bangsa saya nggak mungkin, ya Allah ingat takut sama Allah. Saya masih jauh. Ya Allah mau begini atau maksiat takut sama Allah. Paling yang kebayang, aduh bagaimana nanti anak-anak saya kalau saya maksiat. Anak-anak saya kebagian kena pulung dari maksiat, dijauhi. Ya Allah. Makanya para jamaah saya mengingatkan para jamaah, teruslah
untuk mendekati Allah, mendekati Rasulullah SAW, dan salah satu itu adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis ta'lim. Dan orang sedayana kalau kepingin rumahnya berkah, seperti ini, mengundang rahmat Allah, mengundang berkah dari Allah, itu sudah bantu. Maka di rumah-rumah walaupun nggak harus besar, mungkin 3 orang, 5 orang, atau baca ratib, atau kemudian baca yasin, ngeriung, udah. Kenapa? Intinya mengundang rahmat Allah dan juga mewariskan kebiasaan-kebiasaan kita ngaji itu kepada kita punya anak. Dan itu para jamaah, sekali lagi saya berbicara seperti ini ya untuk diri saya, agar kita bisa menjadi orang yang bahagia dunia, bahagia di akhirat. Karena apa? Orang yang senantiasa begitu, rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang istiqomah ratib, istiqomah nih, setiap pagi satu, setiap kali ratib, kemudian malam ratib, kita rezekinya dijamin oleh Allah Ta'ala. Atau kemudian kita istiqomah surat Yasin pagi, diusahakan pagi itu habis subuh baca surat Yasin, udah. Walaupun kita niatnya pokoknya kepingin bahagia dunia akhirat, ya kepingin dalam artian bahagia dunia itu ya, kebanyakan orang pasti disambungkan sama rezeki. Rezeki mah nggak susah-susah amat gitu. Atur ke kanan kita bisa ke kanan, atur ke kiri kita bisa ke kiri. Atur kita bisa nyekolahin anak, walaupun nyekolahkan anak tarafnya masing-masing. Ada yang mesantrenkan anak biayanya masuk 20 juta, ada. Nah kita mah yang sesuai aja. Kayak kita paling tidak masuk tuh 4 juta ya, misalnya masih kebedah. Kalau sudah 20 juta udah nggak mikir kan. Ya artinya apa? Nyekolahkan anak banyak, mesantrenkan anak banyak. Nggak harus yang memang kan macam-macam gitu. Ada yang 20 juta masuknya, ada juga yang gratis. Nah para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah hari ini saya bisa berkumpul di Sahibul Bait ini soalnya sekeluarga. Sekali lagi mudah-mudahan keluarga ini dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Haji beserta keluarganya diberikan hati yang qalbun salim, hati yang bersih, hati yang bersih, hati yang jauh dari penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan keluarga ini diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, kita dijadikan orang-orang soleh seluruh keluarganya. Mudah-mudahan Pak Guru, orang tua Abah Haji, sesepuh orang tua Haji dan kaum-kaumnya yang kita kumpul di tempat ini, insya Allah mudah-mudahan mereka diampuni dosanya Allah Ta'ala. Kuburannya dijadikan riyadin dan riyadin jannah, taman-taman surga. Mudah-mudahan kita yang hadir dan kita juga mendoakan para kalima Purwakarta Indonesia. Mudah-mudahan daerah ini para kalima diberkahi Allah, diridhoi Allah, diridhoi baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan seluruh para kalima penduduknya dalam ridha Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah. Haji Nana yang saat ini sakit atau siapapun yang sakit, berkah saya berarti berkah Sayyidul dan sakitnya diangkat Allah, ganti dengan sehat walafiat. Siapapun di antara kita atau warga para kalima yang saat ini lagi susah, lagi ada kesulitan mau keluar, kesulitan keluarga, kesulitan rezeki, kesulitan jodoh, kesulitan gak punya anak, mudah-mudahan kesulitan-kesulitan mereka diangkat Allah, diganti dengan kemudahan dan kesuksesan. Mudah-mudahan para kalima dijadikan daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita juga mendoakan Purwakarta Indonesia senantiasa dalam rahmat Allah. Pemimpin pemerintahan, pemimpin agama menjadikan orang-orang yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan Purwakarta Indonesia diridhoi Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala, dan diridhoi baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan orang sedaya ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita mulai zikir sedaya.
أعوذ بالشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب القلب والجسد وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب القلب والجسد وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب القلب والجسد وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا kami dosa orang tua kami dosa
Berikan kami taufik hidayah dan mampunlah agar kami hamba yang saleh. وليس نرجو سواك فادرك إلهي تراك قبلنا فنا ونهناك يا أم الدنيا ودين قبلنا فنا ونهناك يا أم الدنيا ودين يا Allah, kami kumpul di tempat ini, kami mengemis kepadamu. Angkat penyakit badan kami, penyakit hati kami yang sehat walafiat. Ya Rabbana, hari ini kami tulis kepadamu. Tidak ada kesulitan kami, ya Rabbana, ganti dengan kemudahan kesulitan. Ya Rabbana, istajib doana ya Rabbana, istajib doana ya Rabbana. جواك يا حسبنا يا ذاتنا علينا ويا قوي يا متين يا ذاتنا علينا ويا قوي يا متين يا Ya Allah, berikan kami hamba yang sabar, ya Allah. Berikan kami hamba yang bersedekah. Berikan kami hamba yang ingin terjadi bagi manusia. والصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل الكرام والصحب والتابعين والآل الكرام بما تبين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين 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 يا رب العالمين آمين يا اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. وإلى روح سيدنا الحبيب بن عبد الرحمن الطيب الفاتح والشيخ علي بن عبد الله رسول الله وفرحه أن الله يتعالى الشيخ رفيعه يوسف وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق البارئ صلى الله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله تامت من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامت من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامت من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا بالله 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 بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله يا الله سبحان الله جل الله سبحان الله يا الله سبحان الله جل الله سبحان الله يا الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه خذ بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه خذ بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه خذ بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل خذ بنا بمن نجا إنك لطيف لم تجعل خذ بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل خذ بنا بمن نجا إنك لطيف لم تجعل خذ بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل خذ بنا بمن نجا إنك لطيف لم تجعل خذ بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا بأس وأنت سبت ربنا لا تؤتنا إلى سنة ربنا تهدنا إليه سنة ربنا من قبلنا ربنا تحملنا ما نزلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وأزواجه وذريته وعلى بيته أجمعين. سيدنا رسولنا المهاجر على بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي البالوي وأصول مفروهم أن الله يريد درجات في الجنة ويعفونا بأسرار وأنوار ولهم في الدين والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويسرنا في زمرتهم. الفاتحة أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وبركاتنا سيدنا الرتيب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشهيد شارع بن عبد الله البروس وصولهم وفروهم ودور الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرد درجات في الجنة
وينفعنا بأسرار من وارم في الدين والآخرة. الفاتحة أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والصحابة والصالحين والمترسلين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا بالحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح إبراهيم بن محمد الصداق وإلى أرواح مسلمين بن سام وإلى أرواح الزبير بن الأسنوي، ثم إلى أرواح شيخنا الكبير عبد الرحمن الصداق محمد مولى الله والشيخ أبو بكر بن سلمة وحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب علي بن أبي بكر شكر والحبيب عبد الله بن بكر علي بن الشيخ سلطان أولياء الشعب القادر على الجلال والشيخ محمد قادر الشباب الشيخ شاكر شمال الشهاد الشيخ شامل الشيخ بكر شباب الشيخ جمال أحمد أحمد بن زين الحبسي والحبيب بن حسن بن يحيى والحبيب هاشم بن عمر بن يحيى والحبيب أحمد بن عبد الله بن طارق على تصل عبد الله بن سعد بن سالم بن سعد بن بكر بن معروف ثم إلى روح ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة. من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجازيهم في الجنة ويعفون بأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول والوصول بكل سلم ومأمول وصلاح سامي ظاهرا وباطنا لافية لكل شر جلبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأحبابنا ولمشينا في الدين والعافية العافية. ولن يأتي أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ما تقوى الهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منتنا لم بحق بحق سيدي ولدنا ولكانت الصالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا فيك في مزيدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا سلسلة من غيرك أنت كما أثنيت على سواك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في القلب وصل وسلم على محمد أدى إصابة من عليهم ذكر والسيد. اللهم نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء حافظنا. اللهم سبحانك في أعمالك وجوالك وإيادك من الشيطان المريض وجبارنا من مدين وذبك من الشر للشر لكل شيء قدير. اللهم كلنا بالتقوى والاستقامة وعدنا بمجيبتنا جمع في الحل والمعاد إلى شر الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا والمشينا بالدين وللمعلمين ومن أحبنا في كون جميع المؤمنين والناس والمسلمين وسلام جلالك وجلالك على سيدنا محمد
وسمى ارزقناك من المتابعة ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلاة الأجساد والصور والسلام الحمد لله رب العالمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب أعوذ بذكر فلمنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ربنا دربنا بأننا دربنا وأننا أشرفنا ثلاثة أشرفنا وقبلنا التوبة تسلك اليوم وصلنا أدراتي وآمن راتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسلم وكل ذي محبة وجرة وصوم والمسلمين أجمع من راضي أسماء قلب الوجود المنع باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سول صلاة وسلام ربي عليه عدد العبد وآله وصحبه عدد قاسس والحمد لله بالبدء والتناهي الله الله لنا بالقبول الله 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 ربي بالمصطفى بني مقاصدنا وبلنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بني مقاصدنا وبلنا ما مضى بالأنفاس الهبي عمر بن عبد الرحمن اللطاف يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وهم يتواج لنا بالمراد بالولد كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن النبي الحجاج يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجنا من كل بوس بالولي شمس الشموس حبيب عبد الله بن أبو بكر عليك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا هنان يا منان جدنا بالغفران بالولي كتب الرفان حبيب علي بن أبو بكر الشكر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا سبحاني جلنا بنوراني بالولي كتب رباني يا نبي شعب القادر الجيلاني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا ستار جلنا بالمختار
Syekh Umar Al-Muhdar ya Rabbi bil Mustafa يوم يموت بالموت لا تبتي نجنا من كل شلب بحمد زين الهبس يا ربي بالمصطفى اللهم يا وفاة توسلنا بالمصطفى وسلطان الأولياء أهل طه بن حسن بن يحيى يا ربي بالمصطفى مولانا يا مجيب الحديث رنا يغيث توسلنا إليك بالحبايب تقضي حاجاتنا قريب يا ربي بالمصطفى بالمصطفى بين مكة والمدينة واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرم إلى الشرف من الشرخات ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الصحة ومن السوء إلى الرضا ومن الغفلة إلى البدن من الانتهاك من الفتنة إلى الضعف ومن العجز ومن الجور إلى اللهم على دينا بالدنيا وللدنيا بالدافع تقوى بالأعمال والأعمال بالدافع ولجمع ذلك بوجهك مولي إلى رضا المسؤول ذلك من الكريم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوث يا غوث يا غوث يا أكرم الأكرم الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المنبع بالإجرام نستغفر الله ولا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب اللهم داوم بها سبحانك اللهم وتحيات بالسلام الحمد لله رب العالمين ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإذا تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإذا تغفر لنا وترحمنا ربنا يا ربنا ظلمنا نفوسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا من الخاسرين ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah orang saudara, malam ini kita di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Alhamdulillah kita memanfaatkan malam ini dengan mengingat Allah. Mudah-mudahan apapun hajat orang sedang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.